Papanumpaon ko ikaw. Sultihi kami kung ikaw mauba ang Mesiyas, ang anak sa Diyos. Si Jesus nagibag kaniya. Giingon mo at nagsultihan Si Pedro na nag-ingon. Silutan paunta ako sa Diyos ko na makak ako. Wala ako makailangan ang tawhanan. Biya kanila, unya, ipamunit sa kadagpuan sa mga pari ang salapi, kung miingon makasumbong bato kanimo. apan wala mo tubag sa Jesus. Tagpila? Bisag ko sa Nay, ulong. ha? Busa na tingala pag-ayo ang Jis? gobernador. O, 20 lang. Matod Pasko sa mga Hudyo, nabatasan sa gobernador ang pagbuhig usa ka may bantugang binalanggo nga ginganlag Barabas. Sa pagkatigom na ang mga tao nangutana si Pilato kanila. Kinsa may inyong gusto nga akong buhian? Si Barabas ba o si Jesus sa gihanlag Mesiyas? Kay nasayod siya pag-ayo nga ilang gitugyan si Jesus kaniya tungod sa kasina. Samtang naglingkod si Pilato dito sa lawak sa humanan, nagpadala kaniya mensahe ang iyang asawa nga nag-ingon. Ayaw pag-ilabti ka ng nasamok ako pag-ayo tungod. Wala ako'y labot sa kamatayon ining tawhana. Ininyo kining gusto. Unya ang tanang mga tao nanubag kaniya. Kami o ang among mga anak mo iratugi sa silot sa pagpatayan na niya. Unya gibuhian ni Pilato si Barabas, ug si Jesus gipalatos niya ug gitugyan aron ilansang sa krus. Unya gidala ni Jesus sa mga sundalo ngadto sa palasyo ni Pilato nga gobernador. Ug dito gialirungan siya sa mga sundalo. Gihubuan nila siya sa iyang pisti ug gisulupan sa pisting ilang itululang pino nga sinagulag akdo aron iyang inon. Kapan tapos niya